welcome to my vlog. And then guys, gagawa tayo ng challenge kung ano ang mabubunot ko dito. Yun yung gagamitin natin na dip or pump. Yun. Yan na yan guys. And tapos na pala ako kanina ng guys, sunscreen. Kaso lang na na-delete ko. Kaya consider na yun. And then, dito na pala tayo sa gagamitin natin to siya as foundation. So, ilang pump or pump or ilang ko ng kamay. Three, guys, three, grabe, 3 lang. Ayan, kita nyo ba guys? 3 yun, 3. Nasa 3 yun. Dadamihan ko talaga siya. So, ayan guys. 1, 2, 3. Perfect. Perfect yan. And, i-blend lang natin siya. Perfect naman siya, pero parang ang puti ko naman. Perfect na yan, guys. Wait, guys. And guys, so, next step is blush. Ilang, ng blush dip. Dip or dip pala yun. Ko na shake. Sige, hindi na ako pipig. Yan naman. 3 pa rin siya, guys. Yes. Ilang dip yun, guys. Dip or ilang ganun, guys. Ilang ganyan. So, ayan. Isa pa lang to. Isa pa lang yan. 2, 3. Okay na yan. Perfect na yan, ate girl. So, next guys is powder. Ay, gagamitin ko lang yung pulbo kasi wala pa akong powder kasi nag-order pa lang ako. So, meron ako na po. 7 guys. So, ilang ganun ko ng pulbo sa aking kamay. Sige, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano yun? Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang guys. Sorry na. Guys, so far. Perfect na. Padool ang remote nimo. Di ba na remote? Cellphone man na.
Yan guys, perfect na siya guys. So, mag-ano na tayo, powder blush. So, ito yung gagamitin ko. Yan yung gagamitin ko guys. So, ilang dip or palm. Ito. Di ako tumitingin guys. Para walang walang daya. 8, 3 pa din. Oh, 3. Ako'y naaano na talaga dito. Alagi siyang 3. Pero okay lang yan. Sinishake-shake ko naman, guys. So, 3. 1. 2. 3. Perfect. Okay na yan. So, next guys is contour. Ilang ng contour. Parang may nahulog. Meron talaga. So, sinauli ko. Ito yung napili ko. Hindi ako nandadaya guys. Four guys. 4. Contour. So, ito pa lang yung gagamitin ko guys. Ito. Tsaka itong pang niya. Yan, yung light. Ay. Oo, pang contour na yun guys. Para sa contour na yun. So, ayan. 1. 2. 3. Perfect. So, next guys is mag-eyebrow na tayo. Ilang pa. Nine. Perfect. Okay na yan. Hindi naman ako nandadaya, di ba? At least hindi ako nandaya. Okay, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na yan. Okay na yan. Perfect! So, mag-ano tayo yung lashes. So, ilang pump ng lash. Mascara pala, guys. Nahulog. Palagi na lang nahuhulog. Six,
guys. 6 yan. 6. 1. 1 pa lang yun. 2. 3. 4. 5. 6. Perfect na yan. So, I think that this is the final look. Ay, hindi pa pala. Hindi pa ako nagliliptin. So, liptin. Parang ang laki nito. Ang laki na bonot ko, guys. 1 lang. 1 lang na slide. Perfect. 1 lang din yung lip balm natin. So, pala yung lip tint ko. Ito yung gagamitin ko. Pwede ito pang lip tint, pwede din blush. 1. Parang wala. Okay na yan. Parang wala. Ulitin natin kasi wala. Wala yun, guys. Parang wala na to. 1. Wala na talaga siya. Okay na yan, guys. Sorry. So, 1 lang din ang lip balm. 1. Super niya. Wait lang kayo, guys. Kasi ipa-finalize ko lang yung final look. Then, guys, this is the final look. Perfect naman siya, guys. Pero, yung lip tint ko parang hindi nag-pink yung lip tint ko. Pero okay lang naman yan. Thank you for watching, guys. Bye!